lamsogo जों तिब्राव फाने जों खाबाय खबाय lamsogo बियागर दिनै बुबार थांचा मारे जों चवा खानाय फाने जों खाबाय खबाय lamsogo माराक पाराव दिनै बिजि बियागर तिब्राव फाने जों खाबाय खबाय lamsogo या बोसोर बिसिनि दिनै माराक पाराव दिनै बिजि बियागर तिब्राव फाने जों खाबाय खबाय lamsogo दिनै बुबार थांचा मारे फाने जों खाबाय खबाय lamsogo बिकासनि नेतृत्व दिनै बिजिपिनि बियागर तिब्राव फाने जों खाबाय खबाय lamsogo কোন পার্টি থেকে আজকে ত্রিপুরা যোগদান করছে ওটা একটু আপনি বলে দেন। কি পোস্টে আছেন আপনি মেম্বার? কত পরিবার আর কত ভোটার আছে আজকে যোগ দিছে? আমাদের বৈপামুক্ত আছে কত? 15 পরিবার ভোটার এখন নতুন 48 মতো। হামবাই মিডিয়া বন্ধুরন তিনি যে অব লেবাছাড়া বিসি আর গারু পাড়া 15 পরিবার 48 ভোটার বিজেপি কারিয়া তিনি ত্রিপুরা থাও জয়েন দিফা তিনি বিজেপি नि मेन तिफां ओ गारु पारानि मुखे मेम्बार लेबासरानि मेम्बार बिजेपि नि मेम्बार मुनो जों हामबायरियो मंगमला बिजेपि आसु पार्टी तर राज्य सरकार केंद्र सरकार किन्तु दानि कोनो फल करे शुधु बावटा कफि टाटाल आबो सामबो कारण बुं बिजेपि न हाया महाराष्ट्रनि जे आइडियोलॉजी महाराष्ट्र जे सामुतांग आंखौ टिप्रा साबा एतो 2017 ची बीजेपी केमो किंतु बीजेपी नि कार्यकरी कतारन बुंसाया बा तामसाया कारण बुंफाया आमबो जो वेलकाम बुनो लामसगो आगामी दिन रोल लेबासरा निउये गारु परिबानि जों बुनो लिडार दिनाय बुंबाय जों सामुदांनाय अंका बिनि के हा बिन दुख नांगो दङ बीजेपी सो सुदु कफि साव आखेरिनाय आखे सुनाय किंतु पीएम जर्मनी 25,000 के रांबाय म किंतु रो गारु रो एकदम फमाया बीजेपी किक मालाब बिन काउना बके ए कारणे न बुंनाय थावा তিনি 10 বছরनि রানিং তো প্রায় 7 বছর বিজেপি সরকার কিন্তু জানি কোনো ফল করে এই কারণে থাহানি লামা বুবাগানো লাগে না হিয়া চিনি গারু পরিবারনি ইন মুকমাসি কামু বিকাশ মারাক বুনা হামবাই আপনার কোন পার্টি থেকে আজকে ত্রিপুরা যোগদান করছে ওটা একটু আপনি বলে দেন। আমি বিজেপি থেকে আইছি যে পার্টি থেকে আমি দীর্ঘদিন মেম্বার তো এনজি কারি। কি পোস্টে আছেন আপনি মেম্বার? পঞ্চায়েত। আচ্ছা কত পরিবার আর কত ভোটার আছে আজকে যোগ দিছে? আমাদের এনে 15 পরিবার মতো আছে। কত? 15 পরিবার ভোটার এখন নতুন 48 মতো। 48 ধন্যবাদ। হামবাই মিডিয়া বন্ধুরন তিনি যে অব লেবাছাড়া বিসি আর গারু পাড়া 15 পরিবার 48 ভোটার বিজেপি কারিয়া তিনি ত্রিপুরা থাও জয়েন দিফা তিনি বিজেপি नि मेन तिफां ओ गारु पारानि मुखे मेम्बार लेबासरानि मेम्बार बिजेपि नि मेम्बार बुनो जों हामबायरियो मंगमला बिजेपि आसु पार्टी तर राज्य सरकार केंद्र सरकार किंतु दानि कोनो फल करे शुधु बावटा कफि टाटाल आबो सामबो कारण बुं बिजेपि न हाया महाराष्ट्रनि जे आइडियोलॉजी महाराष्ट्र जे सामुतांग आंखौ टिप्रा साबा एतो 2017 ची बीजेपी केमो किंतु बीजेपी नि कार्यकरी कतारन बुंसाया बा तामसाया कारण बुंफाया आमबो जो वेलकाम बुनो लामसगो आगामी दिन रोल लेबासरा निउये गारु परिबानि जों बुनो लिडार दिनाय बुंबाय जों सामुदांनाय अंका बिनि के हा बिन दुख नांगो दङ बीजेपी सो सुदु कफि साव आखेरिनाय आखे सुनाय
কিন্তু পিএম জন্মানি 25,000 কে রাংমাই ম কিন্তু র গারু র একজন ফমাইয়া বিজেপি খিক মালাপ বিনি কাউ নাম বকে এই কারণে ন মুং নাইথা তিনি 10 বছরনি রানিং তো প্রায় 7 বছর বিজেপি সরকার কিন্তু দানি কোনো ফল করে এই কারণে থাহানি লামা বুবাগানো লাগে না হিয়া চিনি গারু পরিবারনি নিনি মুখ মাসি কামু বিকাশ মারাক বুনা হামবাই খবাই লামছগো जों तिप्रांसा फाने जों खाबाय खबाय लामसगो बिया करथिनि बुबार थांचा मारे जों चबा खानाय फाने जों खाबाय खबाय लामसगो माराक पार्वतीनि बिजि बिया करथि तिप्रांसा फाने जों खाबाय खबाय लामसगो लेबसर बिसिनि तिनि माराक पार्वतीनि बिजि बिया करथि तिप्रांसा फाने जों खाबाय खबाय लामसगो तिनि बुबार थांचा मारे फाने जों खाबाय खबाय लामसगो विकासनि नेतृत्वनि बिजिपिनि दिया करथि तिप्रांसा फाने जों खाबाय खबाय लामसगो बाग्राके